जे छाड़ी छी से केउटु पाइले तो ଆମେ ପାଇଛେ ସେଇଠି ପଡିଛି हां से बात दियो नहीं जाओ ନା ନା ଗୋପାଳ ए अनुसंधान लो दे दियो ବଙ୍ଗଳାରେ ଟିକେ କହୁନ ବଙ୍ଗଳାରେ अब मु खामिनी म त भूख राती 3 टाइम गाधिनी ଖାବନି ନା ଖାବନି ଶୁଣ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ସାଢ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଗୋପାଳ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ତ କହି ରୁରୁ ତା ଭିତରେ କହି ସେ ଯା କେ ଏଟା ଧର ଭାଇ କାଲି ତମେ ମୋବାଇଲଟା ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲ ନା କଣ ଫୋନଟା ସୁବିଲାନି ଆଜ ସୁବେ କାଲକେ ବେଟିଟା ଉଲ୍ଟା ଥିଲା ତ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବାପା कोड़ा जय गुरु माँ भाई मान को विशेष अनुरोध बर्तमान क्विज कंपटीशन हम ये माँ भाई मैंने आसिक पेंडेल पाखे पहुँचतु ठाकुर विषय क्विज कंपटीशन हम डी ठीक भाव में उत्तर दब ठाकुर पुस्तक खंडे पाइब जय गुरु जय गुरु जय गुरु ना ना जय गुरु भंडारी पोखरी सारस्वत संघ आनुकूल्य ठाकुर विषय क्विज प्रतियोगिता आरंभ करने जाऊँ माँ और भाई मान विशेष अनुरोध ये बसतु और क्विज प्रतियोगिता भाग नहीं ठाकुर एक पुस्तक नियंतु जय गुरु माँ और भाई मान विशेष अनुरोध एठारे क्विज प्रतियोगिता आरंभ होगापाई जाऊँगी एठारे उपस्थित रुहतु और एक प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में भाग नहीं एक पुस्तक नियंतु जय गुरु जय गुरु प्रथम प्रश्न जय गुरु माँ माने टिके नीरवता रक्षा करंतु प्रथम प्रश्न शारदा मठर जो तरुण भैरवी सहित नलिनीकांत कथा होइथिले से किए आपण मानक विशेष अनुरोध उत्तर देला बेले जो मानक दिया जीव से माने ही उत्तर देबे एमिति हापाजडी आंसर देले हबनी आगुतरा कहिले हबनी प्रश्नटा को प्रथमे सुनिबे तापरे जो माने हाथ टेकिबे से मानक पाखरे माइक्रोफोन पहुंचीबो से माने आंसर देबे जय गुरु शारदा मठर जो तरुण भैरवी सहित नलिनीकांत कथा होइथिले से किए जगत जननी कल्याणी संघ कल्याणी संघ जय गुरु जय गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन भुवन मोहन देह रक्षा समय रे ठाकुर केउठी थिले भुवन मोहन देह रक्षा समय रे ठाकुर केउठी थिले दुर्गापुर आश्रम रे थिले टिकेटी शाश्वत संघ जय गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन माणिक सुंदरी देह त्याग पर ठाकुर तांको मां को केउठारे दर्शन पाइथिले माणिक सुंदरी देह त्याग पर ठाकुर तांको मां को केउठारे दर्शन पाइथिले माणिक सुंदरी देह त्याग पर ठाकुर तांको मां को केउठारे दर्शन पाइथिले गारो हिल जोग आश्रम में कई कहि परिबे राधाकांत ठाकुर माँ दर्शन पाई कौटी अग्निपुर रे अग्निपुर रे अग्निपुर रे माँ सी उत्तरटा शुणु लिखु उत्तरटा को जो माँ देह रक्षा पर ठाकुर जो माणिक सुंदरी दर्शन देखा पाई अग्निपुर रे दर्शन सी पाई जय गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଦିନ ରହି ଭାବ ସାଧନ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଦିନ রহি ভাব সাধনা করিলে? বঙ্গলারে শুনন্তু। শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজ গৌরী মায়ের কাছে কতদিন থেকে ভাব সাধনা করেছিলেন? 3 দিন। কর্ণলী সংঘ পুষ্পাঞ্জলি গৌড়। জয় গুরু জয় গুরু। নেক্সট কোশ্চেন আইলে সে মহারাজ আইলে সে শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রী শ্রী ঠাকুর দ্রষ্টা আসনরে কেতেবেলে বসিলে? ঠাকুর মহারাজ কোন সময়ে দ্রষ্টা আসনে বসেছিল। দ্রষ্টা আসনে, দ্রষ্টা কি বলে দেখা যায়, হ্যাঁ, বুদ্ধি যোগে ব্রাহ্মী ভাবে দেখা যায়, তাকে বলা যায় দ্রষ্টা আসন। কবে বসেছিল ঠাকুর মহারাজ দ্রষ্টা আসনে? কে উত্তর দেবে মা ভাই কুহতু? শ্রী শ্রী ঠাকুর মহারাজ দ্রষ্টা আসନରେ কেତେବେଳେ বসিলে? বই পড়ুথাନ୍ତି মোটে, ঘরে গলে খাইলে পিলে শোইলে। আজ্ঞা কুহতু মা উত্তরটা শুণতু। যেতবে ঠাকুর কেতବେଳେ বসিলে? ভাব সাধনা পরে, প্রেম সাধনা পরে দ্রষ্টা আসନରେ সে বসিলে। ভাব সাধনা পরে ঠাকুর দ্রষ্টা আসନରେ বসিলে। মা উত্তর কোন? কেউ বলেছে? কেউ বললেন? কেউ বলতে পারলো না? ভাব সাধনা পরে। আরে প্রশ্নটা কেমন আছে? আর পূর্ব প্রশ্ন তো ওইটাই উত্তর ছিল। এই প্রশ্নের উত্তর আর পূর্ব প্রশ্নটাই উত্তর ছিল। সেটা যাও না, ওখানে যা, রাস্তা নেই, এত বড় জায়গা পায় না। প্রশ্ন পর। নেক্সট কোশ্চেন, নলিনীকান্তଙ୍କର বিবাহ প্রথমে কিଏ ঠিক করিଥିଲେ? নলিনীকান্তଙ୍କର বিবাহ প্রথমে কিଏ ঠিক করিଥିଲେ? নলিনীকান্তরে বিবাহ প্রথমে কে স্থির করেছিল? মধ্যস্থি হয়েছিল। কে কন্যা দেখিয়া নির্ণয় করেছিল? বাবারে, বলো তো, বলো। নাই নাই না না সেমনি কোননি। जो माने आंसर দেই না সেমন দিউন। ତାଙ୍କର ମା ଠିକ କରିଥିଲେ। रुंदु मुने देखे को मामा दिदा और मामा दिदा ଭାସ୍କରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ସଂଘ ବନଜା ମା ଶଶି ଭୂଷଣ। ହଁ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ, ହଁ ଶଶି ଭୂଷଣ। ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହରିଦାସ। କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲେ? ଯୋଉ ହାଲିଶର ପାଖରେ ଯୋଉ କୁମ୍ଭମେଳା ଯୋଉ ମେଳା ପଡିଥିଲା, ସେ ମେଳାକୁ ମାଣିକ ସୁନ୍ଦରୀ ବି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇଏ ଭିଣେଇ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଝିଅଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ହରିପଦ ଠିକ କରିଥିଲେ। ସେ ନଳିନୀକାନ୍ତକୁ ଆସି କହିଲେ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ଲାଜ ମାରିଲା ତାଙ୍କୁ। ସିଏ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଧର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ধর্মের পরিভাষা কি? ধর্ম কাকে বলা যায়? লাভ পাইনি, তো বলো। যা ধারণ করা যায় তাই ধর্ম। ধীরতে ইতি ধারণম, যেটাকে ধারণ করে যায় সেটাই হচ্ছে ধর্ম। যেমন আমরা ঠাকুর মহারাজকে ধরে আছি, এটা একটা বড় ধর্ম। শুণু, এই ধর্ম কাহা কহନ୍ତି? ঠাকুর জ্ঞানী গুরু বইরে প্রথম পৃষ্ঠারে প্রথম পেজরে লিখিଛନ୍ତି। ধর্ম কাহা কহନ୍ତି? ঠাকুর নিজে জ্ঞানী গুরু বইরে প্রথম পৃষ্ঠারে প্রথম পেজে ঘর ঘরে পড়িবে ধর্ম কাহা কহନ୍ତି। শুণতু, লেখা হয়েছে জ্ঞানী গুরু বই, ঠাকুরঙ্কর জ্ঞানী গুরু বইরে শুণ লেখা হয়েছে ধর্ম। তার অর্থ কଣ? পশুত্ব বৃত্তি ত্যাগ করিকি
ब्रह्म सानुज्य लाभर अर्थ होची धर्म कौन पशुवृत्य काम क्रोध लोभ मोह आहार निद्रा मैथुन भय क्रोध जार त्याग हो जाइए ता भितर धर्म भाव फुटी उठिब ठाकुर एक ज्ञानी गुरु बही रे प्रथम पृष्ठारे प्रथम पेज रे लिखते दयाकोरी आपण मैंने घरे घरे देखिए कि सम्मेलन बही देखिए जय गुरु जय गुरु जय गुरु ताके ही बोला जाए मनुष्यता पशुत्व वृत्ति लुप्त करिया ब्राह्मी भावे आस्ते ताके बोला जाए धर्म। जय गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्गापुर आश्रम हेबा परे प्रथम शिष्यଙ୍କ नाम कौन थिला दुर्गापुर आश्रम हेबा परे ठाकुरଙ୍କର प्रथम शिष्यଙ୍କ नाम कौन थिला ठाकुर महाराज दुर्गापुरे आश्रम प्रतिष्ठा करिवार परे नाम की छिलो अपने पेनी पुरस्कार तो ওখানে আসে না কেন আমি ওখান থেকে নামলাম আচ্ছা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু শান্তি আশ্রম শিষ্যের নাম शिष्यर नाम ও শিষ্যের নাম সাইড কোন মাইক করে শুবিবানি যোগেশ্বর বিশ্বাস না মাইক মাইক না হলে কে শুবে আমি এখানে কথা আছি শুনে যায় না বলো 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 না না হ্যাঁ না কহু না চিদানন্দ ভাই নাই না সে ভুল কোন বুঝিব ক্লিয়ার না ନାଇଁ ନା ଆପଣ ଶୁଣି କହୁଛି ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦତ୍ତ କୁମିଲାରେ ଥିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦତ୍ତ କୁମିଲାରେ ଥିଲେ ଯେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦତ୍ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଦୁର୍ଗାପୁର କହୁଛୁ ନା नेक्स्ट क्वेश्चन श्री श्री ठाकुर केउ स्थान रे अवस्थान काल रे आर्य द्रपणर सूत्रपात करिथिले श्री श्री ठाकुर केउ स्थान रे अवस्थान काल रे आर्य द्रपणर सूत्रपात प्रकाश करिथिले ठाकुर महाराज কোন স্থানে আর্য দর্পণের সূত্রপাত করেছিল हाथ 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 उभा करो कि बोलो माँ ওইখানে বলো শোনা যায় খুব ভালো শান্তি আশ্রম ভুল দুর্গাপুর মাইক করো সুপুজি মাইক কেন পুরা ক্লিয়ার শুন মাইক মাইক করো সুপুজি কোচ খালি দুর্গাপুর ସମସ୍ତେ ମା ଶୁଣିବେ ତ ଭାଇ ଶୁଣିବେ কুমিরা দুর্গাপুর দুর্গাপুর কল্যাণী সারস্বত সঙ্গ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣ ଦେବା ରାତ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା जय गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन श्री श्री ठाकुर प्रेम साधना बेले गौरी मां को की भाव रे देखिथिले श्री श्री ठाकुर प्रेम साधना बेले गौरी मां को की भाव रे देखिथिले जो माने कहबे हाथ टेकन प्रेम साधना समय ठाकुर महाराज गौरी माँ के की भाव से देखेছিল की भाव निये देखेছিল कि ସୁଧାଂଶୁ ବଳ ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲେ এই সঙ্গ মা ସମ୍ବଲପୁର ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଗୌରୀ ମା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେମ ସାଧନା କରିବାକୁ ସେ ଗୌରୀ ମାକୁ କି ରୂପରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତଜନନୀ ରୂପରେ ସୁଦର୍ଶନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ସେ କରିଥିଲେ ଜୟ ଗୁରୁ नेक्स्ट क्वेश्चन नलिनीकांत विवाह परे केउ उपन्यास लिखिथिले सोजा प्रश्न नलिनीकांत विवाह परे जे उपन्यासटा लिखेছিল তার নামটা কি উপন্যাসের নাম
সুধাংশু বালা, বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম নিগমানন্দ শাশ্বত সংঘ। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। ভাই ঠিক উত্তর দেলে। হ্যাঁ, তারপরে মা ভাই মানে जो माने प्रश्नर उत्तर देबे आगु आसंतु, आगु आसंतु, एठारे बसंतु, तापर उत्तर दियंतु। हमहु सेठी के जीवा पई प्रॉब्लम होउची। नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर एठी का आसिले सुनंतु आज्ञा। आपण जाउछन देरो काई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिनीकांत 12 वर्ष पर्यंत अज्ञान अवस्था रे थिले काहेकि? नलिनीकांत 12 वर्ष पर्यंत अज्ञान अवस्था रे थिले काहेकि? नलिनीकांत 12 वर्ष सुधी अज्ञान अंधकार छिले केन? कारणटा कि कारणे अज्ञान अंधकार छिल ना? जे 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 मायरा और भाईरा पुरस्कृत हये गेछे ताई द्वितीय प्रश्नर उत्तर ना पावा गले तुम्हें बोलो। ए नतुन नतुन मायरा और भाई बोलो। আর যে উত্তর দেবে বাইরে থেকে সে উত্তর গ্রহণ করে। এখানে আসো, এখানে আসো। আমি কোথায় যাব না, এখানে ভিতর যা ঢুকো। হ্যাঁ তো বলো, বলো না, দিয়ন্তু বলো না। আরে নাম নাই কা মু কହୁଛି দিয়ন্তু। কোন কইবি কହୁଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରି ସମୟରେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ को अभिशाप देथिले काहेकि ना से पत्थर बोहिथिले जो सेति पई कि से अभिशाप देथिले जे परवर्ती जन्म रे तुमे 12 दंड पत्थर बोहिच तेणु 12 वर्ष अज्ञात रे रहइबो। जय জয় গুরু বৈনু। मु काली भी गुटे ठीक कहली सोरपांद कथा ଆପଣ ଏଠି ଥିଲେ बसी पारिनी महाराज সেটি বসুন না সময়। যে যে উত্তর যাকে উত্তর দিতে হবে এই ভিতরে ভিতরে ঢুকবে, ক্লাসে ঢুকবে, ক্লাসে ঢুকবে। ए परवर्ती प्रश्न बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर उद्देश्य कौन? संघर उद्देश्य कौन? व्यापक प्रश्न। संघेर उद्देश्य की? अरे संघ अनेक আছে। ঠাকুরের সারস্বত संघेर प्रश्नটা ঠিক प्रश्न হলো সারস্বত संघेर उद्देश्य की, लक्ष्य की? মা কইলে দেখিয়া। जय गुरु। आदर्श गृहस्थ जीवन गठन, भाव विनिमय एवं संघ शक्तिर प्रतिष्ठा। जगत गुरु सेवा सनातन ना भाव विनिमय নাই নাই जड़त विलोप साधन। ऐक्यबद्ध विरोधर एकांत परिहार। संघेर उद्देश्य सेवा, स्वय चित्त शुद्धि, आत्मज्ञान लाभ। ସଂଗ୍ରହନ୍ତୁ କହିବେ। जय गुरु। शंकर मत एवं गौरांग पथ। सनातन धर्म प्रचार। गोटे संघ बाणी बही नाकि पढ़िया आज 5 टका दाम। आदर्श गृहस्थ जीवन गठन, शिव ज्ञानी जीव सेवा। ঠাকুর কইছন্তি संघेर उद्देश्य হচ্ছে মিলন। যে মিলন হবে ঘরে, ঘর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে দেশ, দেশান্তরে। आज गोटे संघ बाणी 5 टका पड़ुची बही नाकि पढ़े ता उत्तर शुणु कौन? आत्मस्वरूप ज्ञान दान। संघर उद्देश्य होची आत्मस्वरूप ज्ञान दान। संघर उद्देश्य होची आत्मस्वरूप ज्ञान दान। से बही महापांगार अच्छी देखीदेवे। स्वरूप किए कहबो? ठीक अछि। जय गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री श्री ठाकुर केबे पूर्ण हेले? श्री श्री ठाकुर केबे पूर्ण हेले?
श्री श्री ठाकुर महाराज पूर्णता कबे लाभ कले श्री श्री ठाकुर महाराज कबे पूर्णता लाभ करलेन प्रेमर साधना परे ठीक 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 ठाकुर शुणु ठाकुर केबे पूर्ण हेले प्रेम साधना परे गौरी माँ पाखु जाइकी प्रेम साधना कला परे शुणु घटना शुणु प्रेम साधना करिकी से पहाड़ उपर तलू खसुंट जगजनी देखा हेले कौटी बरगछ गछ थिला आसी तो बंदापना कले धूप ताड़ी अर्घ्य दे समस्त उपस्थित होती ठाकुर पाखे साष्टांग प्रणाम कले एक कौन सी बही लिखाई लिखाई गोटे बही अच्छी से बही लिखाई प्रेम साधना परे किमी ठाकुर ओल्लेखि आसुले पहाड़ उपर पहाड़ आसिकी जगजनी मुंडिया मारी प्रणाम कर तमें आज पूर्ण हो गल जय गुरु जय गुरु जय गुरु आप कौ संग जय गुरु मो ना प्रियंवदा होता मु मुंबई संघर मुंबई जय गुरु जय गुरु जय गुरु मुंबई संघ नीलाचल सारस्वती संघ मुंबई उल्टा कहूछ जय गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन सुधांशुवाला केबे देह रक्षा करिथिले क्वेश्चन कष्ट सुधांशु वाला देह रक्षा करलेन ता সময়টা কি তিথিবার নক্ষত্র বলুন শোনা যায় হ্যাঁ 1360 29 ভাদ্র 29 ভাদ্র দাও রক্ষা করেছিলেন তো না আপনার সাল কোন 1309 1308 নয় একটা বইতে 8 আছে একটা বইতে 9 আছে দুটো বই কিন্তু আছে 8ও আছে 9ও আছে হ্যাঁ ঠিক আছে জয় গুরু ঠিক আছে নিয়ন্ত জয় কো সঙ্গ শেরপুর শাসক নিয়ন্ত জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু जय गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन आध्यात्मिक लंपट किए এটা কষ্ট করছে आध्यात्मिक लंपट के काके आध्यात्मिक लंपट बोला जाए आध्यात्मिक लंपट काके बोला जाए के कई कह देखो निगम सूत्र बहिर अच्छी पढ़े प्रेम शून्य ज्ञान प्रेम शून्य ज्ञान शुणु आ गोटे प्रश्न मुझे कहतु ठाकुर कथा गोटे कहतु बाघ छुईले 18 घा ये कथा क्यों शुणु थे शुणुंट भाई कहतु बाघ छुईले 18 घा उत्तर कौन बाघ के स्पर्श करले 18 घा जान क्षत बाघ के स्पर्श करले 18 क्षत এটা কে আর অর্থটা কি শুনতু একু ঠাকুর কইবারি মু কই দউছি একু ঠাকুর লেখছতি নিগম সূত্র বইরে দেখিও লাস্ট পেজ কু আপরে তা অর্থ হউছি কাম क्रोध लोभ मोह आहार निद्रा मैथुन भय क्रोध जहाँ भीतर अच्छी बाघ खाई कामुड़ी दिए देव कामुड़ी खाईदा सब जय गुरु जय गुरु जय गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री श्री ठाकुर भगवान गुरु किपरि श्री श्री ठाकुर भगवान गुरु किपरि श्री श्री ठाकुर महाराज भगवान और गुरु क्यों रूपे भगवान और गुरु दुईटा स्वरूप उत्तरटा शुणु माँ कह हाँ नि शुणु नित्य लोकर जे नित्य पुरुष जे द्रष्टासन अवस्थान करे नित्य लोकर जे नित्य पुरुष जे द्रष्टासन जे अवस्थान करे जे पूर्ण ब्रह्म स्वयं जगत गुरु जे हूँ ब्रह्म से एक बार शुणु सब कथा सब कल्चर न कले आलोचना न कले जानी परिबेनी। हां नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रस्ट डीड केबे लेखा होइतिला ट्रस्ट डीड केबे लेखा होइतिला ट्रस्ट डीड रचनार तारीख अरे बिना माइक तो सुना जाए पूरा ट्रस्ट डीड रचनार तारीख तिथिवार नक्षत्र ट्रस्ट डीड रचना हैं बोल उत्तर ठीक उत्तर दाओ ट्रस्ट डीड तारीख मसीहा अथवा साल 1930 से पैसा पाऊ न दियो तो हां ले लास्ट में अच्छा हां ठीक है। हां जय गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्गाचरण दत्त
ଘରେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଠାକୁର କଣ କରିଥିଲେ? দুর্গাচরণ দত্ত বাড়িতে মৃত্যু সময়ে ঠাকুর কি করেছিল? কি করেছিল? এ ভাই বলো, এ বলো বলো, উত্তর দাও। শুদ্ধক্রিয়া, ঠাকুরের আর কিছু কাজ ছিল না, শুদ্ধক্রিয়া করতে গিয়েছিল। আচ্ছা বললো কহু না, এটা বলছি, বল বল বলো। হ্যাঁ বলো, বল উত্তর কহু না। ଠାକୁର ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦତ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ଜୟଗୁରୁ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦତ୍ତଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଠାକୁର କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତୁମ ପୁଅ ତୁମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିନଥିଲା, ସେ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ତ ଠାକୁର ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦତ୍ତଙ୍କ ରୂପରେ ଆସି ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦତ୍ତକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ 95 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ମା ଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ଧରି କହିଲା, ଠାକୁର ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଆସିକି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠୁ ସେ ଠାକୁର ବାଣୀ କହିଲେ, ମାତାମୟୀ ମୋର ଶିଷ୍ୟା ନ ହୋଇ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଦର୍ଶନ ପାଏ ତାହେଲେ ତମ କଥା ମୋର ଆଉ କ'ଣ? সেই ঠাকুর বাণীটা সেটি কইলে। সেটু দুর্গা দত্ত পোস্টমাস্টর ଥିଲେ, ছুটি আপ্লাই কলে, ছুটি আউ মিললা নাই। ঠাকুর কଣ কলে, দুর্গাচରଣ দত্তଙ୍କ রূপরে তাଙ୍କ ঘরକୁ যাই মাଙ୍କର সৎকার করিকি সে ফেরিলে। পুଣି তাপরে দুর্গা দত্ত ছুটি পাইলে, ঘরକୁ গলে, কলে তুমি পা আসিছিল না? তুমি আমি তো আসিনু। চিন্তা কর কেমিতি ঠাকুর কেতে ভাল পাউଥିଲେ সেমিতি। দেখো, জয় গুরু জয় গুরু। জয় গুরু। গীতাঞ্জলি খোর্ধা। नेक्स्ट क्वेश्चन, मु कुलबधू पर निकटरे मोर रूप वर्णना करने तुमको टिके लज्जा लगिला नहीं? मु कुलबधू पर निकटरे मोर रूप वर्णना करने तुमको टिके लज्जा लगिला नहीं? एक कथा किए काहाकू कहिथिले? जो माँ भाई माने कहि सारचंती टिके रहि जांतु, अन्य मानको चांस दियंतु। आमे कुलबधू अन्यर কাছে আমার রূপ বর্ণনা করিতে লজ্জা লাগে না? নেই লজ্জা লাগে নাকি? এই কথাটা কে কোথায় বলেছিল? এই মা কহু না, তুমি তো কহু না। না কে কা কইছিলে? কে আমি প্রশ্ন আমি কে বললাম, কে কাকে বলেছিল? ସୁଧାଂଶୁ ମାଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲା। କୋଉ ସଂଘ କୁହନ୍ତୁ? ଧୂସୁରୀ ସଂଘ ସାରସ୍ୱତ। ଠିକ, ଏକଥା କାହାକୁ? ସୁଧାଂଶୁ ବଳା ନଳିନୀକାନ୍ତକୁ କହିଥିଲେ। जय गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुरंकर तांत्रिक गुरु नाम कौन? भल करी क्वेश्चन टा सुनिबे। ठाकुरंकर तांत्रिक गुरु नाम कौन? ठाकुरंकर तांत्रिक गुरु नाम कौन? ठाकुरंकर जय गुरु। ठाकुरंकर तांत्रिक गुरु का नाम होची बाबा खेपा। জয় গুরু জয় গুরু। ঠাকুরের তান্ত্রিক গুরু বই ওই তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার পর তবেই তিনি তান্ত্রিক গুরু হতে পেরেছিলেন। শুনতু, যে কথা আপন মানে কৌছেন ঠাকুরঙ্কর তান্ত্রিক গুরু হচ্ছে বামা খেপা, ঠাকুর কাটিদেলে, মনা করদেলে। পড়িবে যোগী গুরু বইরে।
ठाकुर कहले मोर तांत्रिक गुरु कई ना मोर गुरु तीनटा गुरु संसार मोर प्रथम गुरु सहिता सरस्वती ज्ञानी गुरु आउ जोगी गुरु सुमेरु दास ठाकुर गुरु क्या कहती जे मंत्र दिए सी हूँ गुरु बामा खेपा नलिनीकांत से दीक्षा केवे दे नथिले शिक्षा देते सी तांत्रिक गुरु कई नहंती सी शिक्षा गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु शिक्षा गुरु जय गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन जीव दिन रे केते थर हंस ध्वनि करि थाए जीव दिन रे केते थर हंस ध्वनि करि थाए जीव दिवसे कत बार हंस ध्वनि करते करे हंस ध्वनि करे सबाई जानी बोलो तुम्हें दुईजन पेয়েছি আর কাকে বলা যায় বলো আমি দেখছি তুমি পাইনি বলো 3 বার সবাই জানি এই প্রশ্নের উত্তর বলো মা বলো না নাই নাই আর কে বলবো এই প্রশ্নের উত্তর তো সোজা হ্যাঁ বলো না বলো এ বলছে মা বলছে মা ওইখানে বলো মাইক যে হ্যাঁ 16,000 জীব দিবসে কতবার হংসধ্বনি করে কতবার হ্যাঁ এক দিবসে এরা সবচেয়ে সোজা উত্তর জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু পশ্চিম বাংলা সারস্বত আশ্রম খড়কুসমা পদতলা নিগমানন্দ সারস্বত সংঘ 21,600 শুণু ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି କଣ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ଠାକୁର ୟାକୁ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୂତ ସେ ଯୋଉ ଚାରିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତୁ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି କୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତୁ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧିର ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକ ଠାକୁର ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହି ତ ମା ପଢୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଟିଭି ଫୋନ ଚାଲିଲା ମନେ ଯେ ମନେ ପଡୁନି କାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସମୟ ଯାଉଛି ଓଂ ହ୍ରିଂ ବଟୁକା ନା ଓଂ ହ୍ରୁଂ ଓଂ ହ୍ରୁଂ ଓଂ ହ୍ରୁଂ ଓଂ ହ୍ରୁଂ କରିବେ ଓଂ ହ୍ରୁଂ ଭୂତ ଶୃଙ୍ଗାଟା ଚିର ସୁଷୁମ୍ନା ପଥେନ ଜୀବ ଶିବଂ ପରମ ଶିବ ପଦେ ଯୋଜାମି ସ୍ୱାହା ଏକ ଓଂ ଜଂ ଲିଙ୍ଗଂ ଶୋଷୟ ସ୍ୱାହା ଓଂ ରଂ ସଙ୍କୋଚ ଦହ ଦହ ସ୍ୱାହା ଓଂ ପରମ ଶିବ ସୁଷୁମ୍ନା ପଥେନ ମୂଳ ଶୃଙ୍ଗାଟ ମୂଳ ସୁଲୋଷ ଜୋଳ ଜୋଳ ପ୍ରଜଳ ସୋହଂ ସ୍ୱାହା ଠାକୁର ଜୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ ପକାଇ ବସିଲେ ଶୋଳ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଦେହକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ ତାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଠାକୁରକୁ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଢିବେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଅତି ମାନବ ଗୁରୁ କିଏ ଅତି ମାନବ ଗୁରୁ କିଏ ଭାବଲୋକ ବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବିଗ୍ରହ ଉତ୍ତର ଏଇଟା ଭାବଲୋକ ବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବିଗ୍ରହ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପୁସ୍ତକ କେବେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପୁସ୍ତକ କେବେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା বলুন ব্রহ্মচর্য সাধন পুস্তক কোন স্থানে মানে কোন সময়ে প্রকাশ হয়েছিল ব্রহ্মচর্য সাধন পুস্তক কোন স্থানে আর কোন সময়ে কেবে স্থান আর সময় বলুন দুর্গাপুর আশ্রমরে 1317 সালে মানে ঢাকার শান্তি আশ্রম তো ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡାରିଆ ଆଶ୍ରମରେ ହେଇଥିଲା କିଏ କିଏ ହଁ ଠିକ ସରି କୁମିଲା 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 ଦୁର୍ଗାପୁର ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବହି ଦିଆଯିବ ନା ନେକ୍ସଟ ଆଉ
नेक्स्ट क्वेश्चन ठाकुर अंधर लौड़ी बोली काहाकू डाकुथिले अंधर लौड़ी केउ भक्त तांकर अंधर लौड़ी थिले अंधर लाठी ठाकुर काके बोलेছিল अंधर लाठी अंधर लाठी अंधर लौड़ी अंधर लाठी माइक दरकार हनु एले कोउटे सुपर क्लियर कोन नहीं नारायण मां शैल मां भूलाल ए उत्तर फणिभूषण मित्र उत्तर फणिभूषण मित्र परवर्ती प्रश्न ताकू दिए बोई दे हां नियंतु जय गुरु नेक्स्ट शुणु शेष प्रश्न आदि कण बही सारदवा समय है ना कमरे सारदवा हाँ हाँ शांति माँ देह रक्षा बेले कौन होता सर्ट कहे शांति माँ शांति माँ शांति माँ आप शांति माँ देह रक्षा बेले कौन होता शांति मायर देह रक्षा समय की स्थिति होइछिल कहून नाई 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 शांति माँ जो सन्यासिनी थिले ताकर जो देह रक्षा हो गला कौन थिला काशी गंभीरा काशी गंभीरा जो थिले शुण काशी गंभीरा थिले ठाकुर जाइथिले शांति माँ ठाकुर को पचारे ठाकुर आज कौन खाइबो ठाकुर कहती बजार जाए शांति माँ मार्केट करी भल परिया घिने आने शांति माँ जो शुन ठाकुर से शुंती ठाकुर गोड़ मोड़ी दिए हाथ मोड़ी दिए सेवा करे किंतु मृत्यु बेले कार शांति माँ ठाकुर कथा मने पड़ा नहीं मृत्यु समय ठाकुर कथा मन पड़ा नहीं भक्त माने ठाकुर को प्रश्न पचारे ठाकुर शांति माँ अवस्था कौन ठाकुर कहले आम जानते पारब ना आम जाने ना ठाकुर कहून तुम एत सेवा कर ठाकुर पचारे सी बर्तमान भूत हो घूरी बुलू ठाकुर तुम सी एत सेवा कला एत कथा कला सौधर एत कला भूत कहीं गला ठाकुर अरे बुझिपार कि मृत्यु बेले सी मत चिंता करना चिंता कर मृत्यु बेले सी मत चिंता करने किंतु अनाथ ठाकुर पादरे पद्म फूल दे सी आत्महत्या करदेला दौड़ देदेला सी क्यों से मत से मृत्यु बेले चिंता करथिला बोली तार मुक्ति है चिंता करूँ मृत्यु बेले जार चिंता ठाकुर कथा आसब से निश्चय भाव मुक्ति पाइब जय गुरु जय गुरु जय गुरु ए सोजा प्रश्न ठाकुर महाराज के स्वप्ने के दीक्षा दिए अच्छा आर एरकम आध्यात्मिक प्रश्न आध्यात्मिक प्रश्न एकदम शुद्ध आध्यात्मिक ठाकुर महाराज तंत्र साधना समय जे मंत्र पेल जे मंत्र साधना करिया महाशक्ति के प्राप्त करिछिल एकाक्षरी बीज मंत्र की मातृमंत्र अंग मंत्र अंग स्त्रिंग स्त्रिंग जय गुरु शुणु भाई जय गुरु 3 दिन जो क्विज कंपिटिशन करूँ माँ ठाकुर पाखे भूल त्रुटि होती क्षमा मागुचु आपण मान पाखे भूल त्रुटि क्षमा मागुचु महाराजा पाखे भूल त्रुटि क्षमा मागुचु क्षमा कर आसंता वर्ष पुरी रे 3 दिन काल करूँ बहुत प्रश्न रखीचु बास मो फोन रखु जदि कंटाक्ट करेंगे फोन नंबर नहीं जाए बास करेंगे शुणु मो प्रश्न गोटे कहूँ शेष प्रश्न हूँ ठाकुर किए प्रश्न उत्तर हम हूँ पुरी रे ना 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 सेमती नुहे ठाकुर किए ठाकुर आइले कौटू थिले कौटी कथा माँ बुझु ठाकुर थिले कौटी आइले कौटी एवं अच्छा कौटी आउ एक कथा द्वितीय प्रश्न हूँ ठाकुर अंतर्धान होती कि नहीं ना बुझेबे ना से बुझेबे ना लॉन्ग क्वेश्चन अंतर्धान होती कि नहीं ठाकुर किए ठाकुर किए एक कथा द्वितीय प्रश्न हूँ ठाकुर अंतर्धान होती कि नहीं जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु देखो मो नंबर लिखु डबल लाइन शुणु लिखु डबल लाइन 37 डबल लाइन 37 532
532 361 36 9937 532 361 आम लक्ष्य प्रश्न रखीचु मो ना ज्योतिरंजन नायक भंडारी पोखरी संघ भाई एटा कहले नहीं जो ठाकुर जो जयगिरी शुणु 10 ठाकुर 10 वर्ष 23 रु 33 वर्ष पर्यंत नख चूल दाढ़ी बढ़ी नाला ठाकुर कौट थे कि अवस्थार थिले एटा रहा आथुर कहवा हाँ कह भाई बंद कर दिया
হরি নামে ভাষাও তরি হয়ে যাবে পার হরি নামে মাতোয়ারা হরি নামে মাতোয়ারা সারা ব্রজধাম কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি নাম কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি যত পাপি তাপি তোরে গেল এই হরি নামে মুখে বলো হরি নাম শ্রবণ করো কানে যত পাপি তাপি তোরে গেল এই হরি নামে মুখে বলো হরি নাম শ্রবণ করো কানে হরি নামে আছে সুধা হরি নামে আছে সুধা কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি নাম কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি নাম বিজয় ধীবর বলছে হরি নাম ছাড়া গতি নাই প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি বলো ভাই বিজয় ধীবর বলছে হরি নাম ছাড়া গতি নাই প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি বলো ভাই হরি নামের জলে ডুব দিলে হরি নামের জলে ডুব দিলে জুড়ায় মনোপ্রাণ কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি নাম কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি নাম নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে উদয় হলো নিমাই চাঁদ কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি নাম কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি নাম মধুমাখা হরি নাম মধুমাখা হরি নাম জয় গুরু জয় আছে অনেক গান একটা গান বাঁচিয়ে রাখবো মহারাজ গান আপনি গাইবেন আচ্ছা আমি তাল বেতাল জানি না বাবা ঠিক আছে আমি হারমোনিয়াম বাজাতে পারি না বড় ঠাকুর বলো বলছে না আমার এটা ঠাকুরের দেওয়া গান ঠাকুরের সুর জানাই আমার শতকোটি প্রণাম। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু।
বলো ঠাকুর বলো তোমায় কেমন করে পাবো, কোন কুসুমে করব পূজা, কোন সুরেতে গাবো। বলো ঠাকুর বলো তোমায় কেমন করে পাবো, কোন কুসুমে করব পূজা, কোন সুরেতে গাবো। আমার মনেতে না মন্দিরেতে, কোথায় আছো আসন পেতে। আমার মনেতে না মন্দিরেতে, কোথায় আছো আসন পেতে। কোন গুরুকে জিজ্ঞাসিব, কাহার পানে যাব। বলো ঠাকুর কোন উপায়ে তোমার দেখা পাবো। বলো ঠাকুর বলো তোমায় কেমন করে পাবো, কোন কুসুমে করব পূজা, কোন সুরেতে গাবো। বেদ বেদান্ত ধর্ম গ্রন্থ, গোলক ধাঁধার নাহি অনন্ত। সহজ সরল দেখাও পন্থা, মহাল্লাসে ধাবো। বেদ বেদান্ত ধর্ম গ্রন্থ, গোলক ধাঁধার নাহি অনন্ত। সহজ সরল দেখাও পন্থা, মহাল্লাসে ধাবো। যেমন তোমার অনল নীল বিক্ষলতা পত্র সলিল, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা উজ্জ্বল করি নভ। পাবো তোমায় এমনি ধারা, কি আছে সেই স্তব। বলো ঠাকুর বলো তোমায় কেমন করে পাবো, কোন কুসুমে করব পূজা, কোন সুরেতে গাবো। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। না হাতালি দিতে না, হাতালি দিতে না। আমরা মনে হয় এতদিন বাঁচবো কিনা কি জানি। ঠাকুরকে ডাকো বাজবে। না না তন্দ্রা দিনে আছে, আমি হারমোনিয়ামটা বাজিয়ে দেবো। রাজীব তো খোলটা বাজাক। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ওর আছে। তুমি এইদিকে যাও। আমি করবো একটা। জয় গুরু জয় গুরু। ওগো রাজ বিহারী তুমি, রাজা রাজা তুমি, আজকে
আজকে ঠাকুর সঙ্গ মাঝে তুমি মধ্যমণি রাসবিহারী তুমি রাজা রাজা তুমি আজকে ঠাকুর সঙ্গ মাঝে তুমি মধ্যমণি আজকে ঠাকুর সম্মিলনীর তুমি মধ্যমণি তোমার আলোয় চারিদিকে করছে জলমল হৃদ সাগরে পড়ল যে আজ প্রেমের শতদল তোমার আলোয় চারিদিকে করছে জলমল হৃদ সাগরে পড়ল যে আজ প্রেমের শতদল প্রাণ বধুয়া তুমি কান পেতে যে শুনি তোমার বাঁশি সুরে ডাকা হয় গো প্রতিধ্বনি রাসবিহারী তুমি রাজা রাজা তুমি আজকে ঠাকুর সম্মিলনী তুমি মধ্যমণি রাসবিহারী তুমি যেদিকে যাই দেখি যে তাই তোমার রূপের ছোটা আনন্দে তাই পূর্ণ হলো মনের মণিকোটা যেদিকে যাই দেখি যে তাই তোমার রূপের ছোটা আনন্দে তাই পূর্ণ হলো মনের মণিকোটা তুমি দিলে দুহাত ভরে হৃদয় উজাড় করে আমরা ধন্য হলাম ঠাকুর তোমার পরশ পেয়ে রাসবিহারী তুমি রাজা রাজা তুমি আজকে ঠাকুর সম্মিলনী তুমি মধ্যমণি রাসবিহারী তুমি তোমার কাছে এলাম ছুটে তোমার আশিস নিতে ছোট্ট নদীর মিলন হলো প্রেম সাগরের স্রোতে তোমার কাছে এলাম ছুটে তোমার আশিস নিতে ছোট্ট নদীর মিলন হলো প্রেম সাগরের স্রোতে করগুণের ধারা মাতুহারা নাম শ্রাবণের ধারা করগ মাতুহারা হৃদয় মাঝে উদয় হব ওগো জগৎ স্বামী সুধা মায়ের ওগো ঠাকুর তুমি চূড়ামণি যুগল রূপে দাও দর্শন ওগো গুণমণি করগ শঙ্কের ধ্বনি করগ ইউলুর ধ্বনি ঠাকুরের সাথে নাচে দেখো জগৎ জননী করগ শঙ্কের ধ্বনি খোলার দরকার নাই উঠুন আপনি উঠুন এবার এই সুরাজ একদম চলে আসে সামনে এইখান থেকে এই রাজীব তো কোথায় গেল আরে ওইটা টানাটানি করলে হবে না কি আছে এখানে কেউ নেই নাকি জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়
জয়